अस्सलाम वालेकुम। एक न्यूज़ हमाद हसन साहब का व्लॉग सुना। एक्सीलेंट रिपोर्टिंग होती है, बहुत अंदर की देते हैं। अच्छा, उनका देखने का अपना एक नज़र है, और वो उसी से देखते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि उनकी खबर कभी गलत होती हो। मोर देन 90-95% उनकी खबर दुरुस्त होती है, लेकिन बताने का हर एक का ना अपना एंगल होता है। अच्छा, अभी उन्होंने बताया कि मशाल यूसुफजई और मुराद सईद की मुलाकात हुई है पेशावर में, और ये नासिर बाग में हुई है। और ये ऑलमोस्ट आई थिंक कैंट एरिया ही आ जाता है, या बड़ा पोश एरिया है। तो एक ज़माना ही हो गया नासिर बाग गए हुए। तो बहरहाल यानी कि उन्होंने बताया कि जी ये मतलब बड़े सेव जो कॉलोनी होती है उसके अंदर हुई, और यहाँ के वाक़यात भी बताए उन्होंने। वो बहरहाल अपनी जगह पे आप व्लॉग उनका सुन सकते हैं, एक्सीलेंट रिपोर्टिंग करते हैं। लेकिन फिर अपना सोर्स जो था ना उसे चेक किया, तो उस सोर्स ने ये बात बताई है कि ये जो मुराद सईद है ये मुख्तलिफ वक्त में जो है ना बातें करता रहता है, और ये वीडियो कॉल्स भी करता है, ऑडियो तो करता ही रहता है, और बहुत सारे लोगों से जो है ना अटैच होता है, और ये बॉर्डर के क्रॉस है। तो मुबैना तौर पे, या वो ये कहते हैं कि प्रोबेबली, या मतलब प्रोबेबली नहीं, कि आप कह लें कि 99% जो है ना ये बॉर्डर के क्रॉस है। ये वहाँ से जो है ना ये राब्ते में रहता है, और क्या कहते हैं सेव है। लेकिन ये इधर नहीं है, पेशावर में और इस तरीके से नहीं है। बाकी जहाँ तक बात रही कि जो हमाद हसन साहब बता रहे हैं कि गंडापुर और ये, तो वो बहुत शुरू से जो है ना अपना केपी की सियासत के अंदर वज़ीर वज़राओं से और मेंबरान से मुसलसल राब्ते में है। वो ऐसी कोई बात नहीं है कि ढका छुपा हुआ हो। उसके बारे में उसकी लोकेशन का पता करना, मैं ये समझता हूँ कि बहुत हम एतराज़ करते हैं पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज़ के ऊपर। मैं बज़ाते खुद करता हूँ, लेकिन उनकी सियासत में मुदाखलत के ऊपर करता हूँ। जो ये बात है ना कि इस किस्म के मुजरिमों को वो पनाह में दे दिया हुआ है, ऐसा नहीं है। बल्कि ये थोड़ा सा पेचीदा मसला है। देखें, इमरान खान ने जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ किया है, इस्टेब्लिशमेंट ने जो पाकिस्तान की सियासत के साथ किया, वो एक अलहदा सब्जेक्ट है। लेकिन जो इमरान खान ने किया ना, तो वो एक्चुअली इमरान खान तो एक टूल है। तो और वो पूरे तरीके से इस्तेमाल हो रहा है, और अभी तक वो होश में नहीं आ रहा कि यार ये मैं क्या कर गया हूँ, मैं किस गली में निकल गया हूँ, मैं किस मकाम पे चला गया हूँ, मेरी वापसी है ही नहीं है। तो ये बात जो उनसे है ना मैंने कंफर्म की, तो उन्होंने कहा जी नहीं, बिल्कुल ये कोई मीटिंग हुई है, शायद ये उसके बारे में बात बता रहे हैं। और ये अक्सर होती रहती हैं, अक्सर होती रहती हैं। मतलब ये इकट्ठे होते हैं, और ऑनलाइन वो होता है, और फिर ये सारी डिस्कशन चल रही होती है, और इसकी सारी खबर जो उनसी है ना वो हमारी सिक्योरिटी के जो इदारे हैं उनके पास है। ऐसी बात नहीं है कि वो उनकी आंखें बंद हैं, लेकिन क्या वो इस एक्शन को करना चाहते हैं, क्या वो उसको इस तरीके से पकड़ना चाहते हैं, तो उसका कोई फ्यूचर नहीं है। वो जिस हद तक कर रहा है, लेकिन वो उसके लिए मतलब ऐसा नहीं है कि वो दोबारा एंट्री कर पाए। प्लस मैंने उनसे मतलब जो उनसे है ना जो मालूमात ली कि क्या इमरान खान को कोई ऐसी ऑफर थी या है कि वो उनको कहा गया हो कि लंदन चले जाओ या अमेरिका चले जाओ, या उसने ये बात कही हो और सऊदी अरब की बात की। उन्होंने कहा जी ना सऊदी अरब की, ना कहीं और की। इमरान खान के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। इसलिए कि उसकी अब ये मैं माजी की मालूमात और अब मिक्स करके बता रहा हूँ। मैंने कहा कोई कोई इस वक्त में जो था ना कोई ऐसा मूड नहीं है, और ये जब वजीर आजम था तो तभी फैसला कर लिया गया था कि इसको निकलने नहीं देना। उसकी वजह वो पाकिस्तान की सिक्योरिटी है। ऑलरेडी हमसे ना एक यानी कि बहुत बड़ा आप कह लें कि 1895 से और 1905 के दरमियान जो था ना 1920 तक फिर ये रहा फितना सारा गुलाम अहमद मिर्ज़ा का। और फिर उसके बाद जो है ना ये अजाब हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। सेम जो है ना इमरान खान ये फितना बन चुका हुआ है। और इसके अंदर किसकी कितनी गलती है वो हम बहुत दफ़ा बात करते रहते हैं, फजूल है बात करना। कि खुद ही जो ने बताया कि जनाब यही निजात दहिंदा ये सब कुछ है, ये जहर इस कौम को पिला दिया, उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन मौजूदा वक्त में
جو حالات ہیں، تو ایک تو وہ ہیں جو خود یہ زہر پی بیٹھے پلاتے پلاتے، اور وہ اس بات پہ یقین کیے ہوئے ہیں کہ یار دیکھو پہلی تاریخ ہوتی ہے تو ٹھک کر کے جو ہے نا اکاؤنٹ کے اندر جو ہے نا پے آ جاتی ہے، فیسلٹیز ہیں، سب کچھ ہے، اور اگلوں کو تو کچھ کرنا ہی نہیں آتا، یوں نہیں آتا وہ نہیں آتا، یہ بالکل جو ہے نا ایک علیحدہ سبجیکٹ ہے کہ یہ دماغ میں ہی نکل جاتا ہے کہ یار پیسہ کمانے میں اور یوں جو ہے نا جاب کر کے اور منتھلی حاصل کرنے میں کیا فرق ہوتا ہے۔ تو بڑے بڑے ہم نے دیکھے ہیں یہاں پہ، بہت بڑے بڑے دیکھے ہیں کہ ہم یوں سے یوں کر دیں گے ریٹائرمنٹ کے بعد، اور یوں اور ریٹائرمنٹ لے لیتے ہیں، پھر بعد میں جو ہے نا وہ کچھ تو بیچارے پینشن سے بھی جاتے ہیں، اتنے دب جاتے ہیں، اور کچھ پھر وہ بیٹھ جاتے ہیں آرام سے، کیونکہ بعد میں بھی بڑی آسائشیں ہوتی ہیں۔ تو ان میں مختلف قسم کے لوگ ہوتے ہیں، بہت سارے جو ہے نا بہت پہلے سے جو سیٹل ہوئے ہوئے ہوتے ہیں، جو ہوش مند ہوتے ہیں، وہ چل رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ بات کہ یہ دونوں باتوں سے جو ہے نا انہوں نے ڈینائی کیا، انہوں نے کہا جی بالکل پہلے کسی ٹائم میں یہ بات تھی کہ اس طریقے کی باتیں چل رہی تھی کہ نہیں واپس آ جائیں گے، یوں آ جائیں گے، جب اریسٹ نہیں ہوئے تھے عمران خان، بطور سابق وزیر اعظم تھے، لیکن یہ تھا کہ جناب یوں گیا یوں آیا، کہا تھا کہ نہیں جاننا ہی نہیں، کسی بھی ہم حد پہ گزر جائیں گے، یعنی کہ سب سے زیادہ سیکیورٹی اس وقت تھی جب یہ پشاور میں رکے ہوئے تھے اور کے پی ہاؤس میں رکے ہوئے تھے، بہت اچھے طریقے سے کہا ہوا تھا کہ بس موومنٹ ہوئی نہیں تو آپ نے بخشنا نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں چین اینڈ کمانڈ بریک کر دینا، کہ آرڈر دیے ہوئے تھے کہ اگر یہ ایسی کوشش کرے تو آپ نے ٹھا کر دینی ہے، کوئی رعایت نہیں کرنی، جانے نہیں دینا۔ تو یہ تو وہ کہتے ہیں سبجیکٹ ہی نہیں ہے نا کہ سعودی عرب یا مڈل ایسٹ یا ترکی یا امریکہ یا نہیں، وہ اس میں کوئی گنجائش نہیں دینی، اس نے جاتے ساتھ ہی جو ہے نا ایک نیا فتنہ کھڑا کر دینا، اور پھر بربادی بربادی، اور یہ اس کے اوپر صرف پاکستان میں نہیں، بہت ساری جگہوں سے یہ بالکل آپ فتویٰ ٹائپ سمجھ لیں، فتویٰ نہیں ہے لیکن آپ سمجھ لیں کہ اس ٹائپ کی بات ہے کہ نہیں یار یہ تو ذہنی طور پہ مفلوج ہے، سیم وہی چیز ہے جیسے غلام احمد مرزا تھا، وہ بڑا بھڑکیلا اور باتیں کرتا تھا، لام کاف کی ملاتا تھا اور سب کچھ، تو بڑے جو انسان اس کے بھی باتیں ایسی تھیں اور اس کی بھی باتیں ایسی ہیں، اور اس ٹائپ کے لوگ ہوتے بھی ایسے ہیں۔ مسلمہ کذاب کا بھی اگر ہم پڑھتے ہیں ہسٹری تو وہ بھی یہی بات کرتا تھا، اور بڑا مطلب وہ بھی بھڑکیلا تھا، استغفر اللہ، مطلب وہ بھی اسی طرح کا ہی تھا نا، فتنہ ہی تھا۔ تو اللہ رحم کرے جی، بس اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ خبر دی میں نے کہا بتاؤں، اب یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ میری معلومات ہے، حماد حسن صاحب بہت زیادہ معلومات رکھتے ہیں گراؤنڈ پہ، ہم تو تارے ہی جوڑتے ہیں نا، تو دیکھتے ہیں کس کی بات درست ہوتی ہے، وہ کٹی کٹا باہر آ جائے گا۔ تو میری بات یہ معلومات ہے، بہت شکریہ جی، لائک سبسکرائب شیئر کریں اور ٹکا کے کریں، اللہ حافظ۔